مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. Bonjour mes élèves, je m'appelle Madame Sahara Abdelouaheb. Je suis la professeure de la langue française à l'école Modern Future. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril 2020. On va aujourd'hui continuer l'unité 4 du deuxième préparatoire, les sports. On va aujourd'hui faire la production. La première chose, les situations. On va parler des situations. Première phrase. Choisissez la bonne réponse. Première phrase. Numéro 1. Tu parles du travail de l'arbitre. Tu dis. هنفتكر هنا هون إن في situation on va demander. هنسأل نفسنا. السوجي دي في الفراز deux personnes ولا une seule personne. يعني الفراز دي فيها شخصين اللي بيتكلموا ولا شخص واحد. هنا طبعا عندنا tu و tu. شخص واحد هو بيسأل عن عمل الاربيتر. الاربيتر اللي هو الحكم. Numéro A, il dirige le match. Numéro B, il entraîne les joueurs. Numéro C, il fait des reportages. Numéro 1, il dirige le match يعني بيدير المباراة. Numéro B, il entraîne les joueurs بيدرب اللعيبة. Numéro C, il fait des reportages بيكتب مقالات. Alors, l'arbitre dirige le match الحكم بيدير المباراة. Numéro 2. Ton ami te demande ton sport préféré. Il dit هنا بردك la même personne شخص واحد une seule personne ton ami و il وهنا ton ami te demande ton sport préféré. هنا صاحبك بيسألك. طالما بيسأل لازم ندور على الفراز اللي فيها point d'interrogation علامة استفهام عشان أنا بسأل. Numéro A, je joue au tennis. Numéro B, je préfère le tennis. Numéro C, quel sport préfères-tu? Numéro A, je joue au tennis. أنا بلعب تنس. B, je préfère le tennis. أنا بفضل التنس. C, quel sport préfères-tu? هي دي الريبونس est juste علشان دي فيها البوينت d'interrogation والسؤال ما الرياضة التي تفضلها. Numéro 3. Ton petit frère te demande ce que les spectateurs font. أخوك بيسألك إيه هم المشاهدين بيعملوا إيه. tu dis. طبعا هنا في deux personnes شخصين. واحد بيسأل والتاني بيجاوب. Numéro A. Ils font des reportages. هم بيكتبوا مقالات. Numéro B. Ils entraînent les joueurs. هم بيدربوا اللعيبة. Numéro C. Ils encouragent les joueurs. هم بيشجعوا اللعيبة. Bien sûr طبعا les spectateurs encouragent les joueurs. المشاهدين أو المتفرجين بيشجعوا اللعيبة. Tu demandes à un ami le résultat d'un match. أنت بتسأل صاحبك عن نتيجة المباراة. Il dit هنا deux personnes شخصين. واحد بيسأل والتاني بيجاوب. A. C'est un match entre l'Égypte et la France. دي مباراة بين مصر وفرنسا. Numéro B. L'équipe italienne a gagné 2-1. الفريق الإيطالي كسب 2-1. Numéro C. Quel est le résultat du match? ما هي نتيجة المباراة؟ طبعا هنستبعد نيميرو سي علشان ده point d'interrogation سؤال واحنا هنا هو deux personnes شخصين فبندور على الريبونس على الإجابة. أكيد طبعا l'équipe italienne a gagné 2-1 اللي هو الفريق الإيطالي كسب المباراة 2-1. Numéro 5. Ton ami te demande qui entraîne les joueurs. من بيدرب اللعيبة. هنا deux personnes ton ami ou tu صاحبك وانت. Alors numéro A c'est le joueur اللاعب.
مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق. B, c'est l'arbitre, الحكم. C, c'est l'entraîneur. طبعا هنبص على نيميرو سي هنلاقي ان النون بيشبه كتير جدا للفيرب فوق. سي l'entraîneur اهي. Numéro 6. Tu conseilles ton ami pour être en forme. Tu dis انت بتنصح صاحبك علشان يكون جسمه متناسق. Tu dis هتقول A. Il est sportif. Fait du sport. J'aime faire du sport. Numéro A هو رياضي. B. العب رياضة. C. J'aime faire du sport. طبعا هقول له fais du sport. العب رياضة. Numéro 7. Ton ami te demande ce qu'il faut pour faire du cyclisme. صاحبك بيسألك ايه هي الحاجة اللي المفروض تبقى معايا علشان اعمل هي سباق الدراجات. Tu dis انت هتقول il faut un ballon. un ballon هنا يعني كورة كبيرة. Numéro B. J'aime beaucoup le cyclisme. أنا بحب كثيرا السباق العجل. Il faut une bicyclette. يجب أن يكون لدي bicyclette. طبعا il faut une bicyclette. Ici, on a terminé les situations. كده خلصنا situation. On va entrer à un autre genre de questions. Un autre genre de questions. مدارس مودرن Complète les فيوتشر phrases. Numéro تتمنى 1. لكم المزيد من النجاح l'entraîneur المدرب. وزي ما أنا قلت الفيرب جاي من النون. فالentraîneur entraîne les joueurs. بيدرب اللعيبة. Numéro 2. Pour faire du tennis. عشان ألعب تنس. Il faut une raquette et des balles. لازم يكون عندي مضرب وكور. كور صغننة. J'achète un maillot de bain. اشتريت maillot de bain pour faire de la natation لكي أسبح. Numéro 4. Les spectateurs المتفرجين. Encourage les joueurs بيشجعوا اللعيبة. Numéro 5. Mon sport préféré est. رياضتي المفضلة بتكون التنس. الفوتبول. هكتب أي رياضة أنا بفضلها. عندنا كتير. تنس، فوتبول، باسكتبول، هاندبول، فوليبول، l'équitation, l'escrime. Toute réponse est juste. أي إجابة أنا هكتبها فهي صح. Pour faire du volleyball. علشان ألعب الفوليبول. Il faut un ballon. يجب أن يكون عندي كرة كبيرة. ممكن كمان أقول il faut un maillot de sport. وun maillot de sport نخلي بالنا فرق بين maillot de sport وmaillot de bain. maillot de bain علشان الناتاسيون. إنما maillot de sport اللي هو بنسميه الزي الرياضي عبارة عن شورت وتيشيرت. pour être en forme لكي يكون جسمك متناسق. il faut manger beaucoup de fruits. يجب أن تأكل كثيرا من الفواكه. طبعا عندي ريبونس كتير. عندي إجابات كتيرة جدا. ده ممكن ناخد من هي السيتواسيون اللي أخدناها قبل كده. il faut faire du sport. يجب أن تلعب رياضة. il faut dormir tôt. يجب أن تنام مبكرا. il faut manger beaucoup de légumes. يجب أن تأكل كثيرا من الخضار. أي réponse هي c'est juste. Numéro 8. La natation se pratique. السباحة بنمارسها فين؟ dans la piscine. في البيسين. في حمام السباحة. Et enfin, وأخيرا, le stade est plein. الاستاد est plein de spectateurs. متفرجين. Et ça, c'est la dernière phrase de compléter les phrases. Enfin, fait des phrases. هنكون جمل. faire وبال يعني يكون أو faire يعني يلعب وبال كورة.
مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم المزيد من النجاح والتفوق. وهو لسه بفكركم اهو بكورة صغننة. Pour faire du tennis, il faut une balle. عشان ألعب تنس يجب أن يكون عندي كورة صغيرة. طبعا كمان et une raquette. لو زودت كلمة et une raquette c'est juste. Pratiquer judo. يمارس judo. Je pratique le judo. أنا أمارس الجودو. لعبة الجودو. Numéro 3. Marquer au but. يسدد but هدف. Notre équipe a marqué un but. الفريق بتاعي سدد هدف. Numéro 4. Photographe. Photographe يعني مصور. Prendre يلتقط أو يأخذ. فهنقول le photographe prend des photos. المصور يلتقط صور. Numéro 5. Tomber terre. يقع terre الأرض. أحمد est tombé par terre. أحمد سقط أو وقع على الأرض. La dernière phrase. Il faut يجب natation السباحة. Il faut un maillot de bain pour faire de la natation. يجب maillot de bain علشان faire de la natation لكي أسبح. Et ici, on a fini la leçon ou l'unité 4 du deuxième préparatoire. Merci pour votre attention et au revoir. مدارس مودرن فيوتشر تتمنى لكم